doing my husband's 40th birthday di Bali loh. Itu masih rame gitu kan, tiba-tiba jong, it's like everybody's gone. I'm like, whoa, what's happening? Terus aku baru buka kantor itu after my husband's birthday, itu aku baru buka kantor, baru hire team, and I'm like suddenly I'm like, oh my god, what I'm gonna do gitu. Langsung a shameful things or rejection that you like, you know, nggak apa-apa, udah pokoknya yang penting harus positif terus gitu, walaupun banyak rejection, banyak kritik, banyak apa gitu. Jadi Hi everyone, happy weekend. Mohon maaf, saya terlambat ya. Tuh, terlambat 15 menit dari janji yang dibikin sama Bazar dan sama saya. Maaf ya, tadi ada sedikit technical error ya. Tapi thank you teman-teman semua setia menanti. Selamat datang kembali di Brunch with Dave. Di live Instagram Bazar pagi hari ini. Dan program ini juga nanti akan Anda dapat simak di YouTube-nya Bazar Indonesia. Biasanya setelah ini kasih kita waktu 1 atau 2 hari untuk mengeditnya ya. Nah, saya terima banyak DM nunggu. Yang episode ini kok belum? Episode ini kok belum? Sabar, sedang dikerjakan. Nanti kalau udah selesai, pasti aku post, Bazarnya post, kasih tahu. Jadi teman-teman bisa langsung buru-buru nonton, bisa bagi-bagi linknya ke teman-temannya, dan sama-sama mendapatkan inspirasi dari obrolan sederhana kita. Oke? Sehat-sehat semua ya? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Temanya apa hari ini? Nah, ini dia nih. Hari ini kita akan ngomongin masa depan seorang model. Tamu saya adalah Kelly Tandiono. Ya, ini membicarakan dunia yang sama sekali aku nggak tahu. I'm very excited dari semalam. Coba kita cek dulu ya. Sudah munculkah Kelly di kolom ini? Oh, belum ada. Oke. Sebentar ya. Kelly udah ada belum? Oh, belum ada. Oke. Yes. Ya. Mungkin Kelly tadi udah nungguin. Gimana sih nih si Dave? Jam 11 janjiannya. Kok jam 11 lewat 15? Nggak nongol-nongol. Kel, maaf ya Kel ya. Aduh. Nah, ini dia Kelly. Ya. Kita klik dulu. Oke. Ini dia. Oke. Go live with Kelly Tandiono. There we go. Tada! Manis-manis deh. Hai. hey, hello, Hello. how are you? Good. Kel, maaf ya terlambat ya, Kel. Please, no worries. Ada di belahan bumi mana nih kamu pagi hari ini, Kel? I'm home. Tadi habis sepedaan pagi-pagi, nap, and now I am here with you. Oh, rajin sepedahan. Dari dulu kan? Kalau Yai gila olahraga kan? Aku udah dari 2014 kalau sepedaan. Kan sukanya ikutan triathlon kan, jadi. Oh iya. Terakhir kita ngobrol di radio kan persiapan kamu triathlon ya? Iya, bener-bener. Gila ya lo ya, hebat. Terus, do you feel that physically you are getting stronger from the last time we talked, Kel? Oh, I am sih, actually, especially my average speed now in cycling is quite strong. Yang dulunya mungkin average speednya masih 35, 37, sekarang 41 gitu. Jadi lumayan fisik aku tambah kuat sih. Actually, we need that, right? Because since the pandemic tuh kayak we need to ningkatin daya tahan tubuh kita kan. Jadi a lot of sports you're doing that and you're battling also, and itulah. Bener apa enggak sih, Kel? Aku dengar dari teman-teman aku yang suka olahraga ya. Kan olahraga tuh kadang-kadang gitu ya. You set the bar this high, and then you train yourself, and then you succeed achieving it. Pasti kan you need another bar higher, ya nggak sih? Untuk to keep on pushing yourself. Don't you agree? Iya sih, pastinya yes, you do that. Tapi biasanya yang aku lakukan itu kalau lagi race. When I do on race, biasanya aku selalu patokin nih, pingin waktu yang lebih cepat terus gitu. Jadi that's the one thing that keeps me going gitu. Kalau nggak ada goal, nggak ada patokan misalnya, pasti jadi kayak kurang seru gitu loh. It's not challenging enough in life gitu kan.
Jadi seperti Oke. Kalau punya goal itu kayaknya hidup lebih challenging dan lebih terarah gitu. Gimana dengan karir? yeah, Do you do that too? of course, itu pastinya. I mean, I think anything in your life tuh harus ada goals-nya sih sebenarnya. Kalau enggak kan, kalau nggak ada Agree. patokan kayak nggak, jadi nggak terarah gitu kan. So when you have like arahan gitu, pasti most likely you will succeed sih untuk mendapatkan goal yang apa kita mau gitu. Oke. You Nah, have a goal as well, right? excuse Pasti, me? I'm sure you have a goal as well. Pasti kan apapun yang Iya, dilakukan. iya, iya. Kan? Iya, betul. Kalau nggak punya goal tuh kayak nyetir di mobil tapi nggak punya tujuan gitu, cuman keliling-keliling doang. Ogah Iya, gue. that's true, yes. Nah, karena topik obrolan Brunch with Tiff kali ini adalah masa depan seorang model, kita pengen ngintip dong. What is your next goal as a model, Kel? What is my next goal? Okay, as a model, I think I've reached my goal, yeah, kind of. Actually, I have two businesses that is somehow actually connected to modeling. First was my supermodels project, gitu kan. That's like a school, apa, character building school, which is now running for 2 years already. Terus next was Cover Me Not. So that was another business which actually has been running for around 4 years. Tapi baru di tahun ini tuh aku bener-bener apa ya, lebih fokus ke arah sana juga. Karena dulunya kan aku ada partner and now she left the country already, so I'm doing this alone. So I think much work to do. Dan di tahun ini juga karena pandemi, terus syuting dan kerjaan, my usual kerjaan juga semuanya di pending dan diundur sampai next year if everything goes well. Jadi I have so much time to actually focus on my business gitu loh. Jadi aku senang juga sih karena I learned so many things about being an entrepreneur. Karena kalau menurut aku, yang aku biasanya di entertainment itu everything is already done for you gitu kan. Nah, the difference about being an entrepreneur is you need to know from A to Z gitu kan. And it's kind of hard for me sih pada awalnya gitu. Dari yang entrepreneur terus ke bisnis gitu kan. Karena beda banget gitu loh. Jadi bener-bener you need to like, you really need to know what you're doing sih. Structuring the company. I even went online class gitu kan untuk start a business and stuff. Jadi banyak banget deh itu, aku kayak wow. I mean I love it because I learned a lot of things sih pastinya gitu. Oke. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan Kelly, saya hampir lupa. Untung ada Erika sama Sabrina yang mengingatkan. Ada giveaway loh, ya. Kita tuh akan membagikan baju berenang dari Cover Me Not. Untuk 2 best comment atau pertanyaan yang nanti akan kita bacakan. Oke? Ya, teman-teman ya. Jadi selama obrolan ini berlangsung, kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Kelly seputar kehidupan dia sebagai seorang model, harus yang sesuai topik. Kalau tiba-tiba lo nanyain yang di luar topik, nggak ya Cover Me Not-nya, no. Gue lah galak. Oke, Kel, aku pengen tahu ini. Take us back a little. Waktu pertama kali Kelly memulai perjalanan karir sebagai seorang model, have you always know that modeling hanya sebagai gerbang pembuka pintu kesempatan, that this is not the finish line for you? Yes sih, sebenarnya pas aku awal mulanya aku tahu, karena even when I started aku udah set, misalnya aku mau modeling sampai umur 30 tahun. And then from then on, from any opportunities that I have of all the many years, 17 years of modeling, aku akan lanjutkannya untuk yang ke lain, because I know that being a model is not a long term job kan gitu. Jadi and I know that already when I started. So what happened was that when I was doing modeling and I was actually doing it quite well, and then I have other opportunities juga like tawaran film, lalu I also went into deciding to do like my own school, sampai bikini line yang aku punya sekarang, like a fashion line, itu sebenarnya udah aku pikirin sih dari dulunya gitu. Emang aku udah goal itu, tapi memang you harus pinter-pinter cari apa ya, pas opportunity-nya pas gitu loh.
jadi bisa Okay. melanjutkan arahan kemana lagi gitu loh. So Okay. with modeling, it gave me a lot of apa ya, kayak jump start to a lot of things sih. Salah satunya juga ke film gitu loh. Jadi karena in my modeling days, I even went Asia's Next Top Model. Terus maksudnya I've done a lot of runways in internationally dan segala macam. Mungkin dari sana ada orang yang melihat atau gimana. Akhirnya aku juga dapat tawaran film atau apa kayak gitu. Terus Okay. it made my career apa ya, went quite well because of that sih. Okay. Berarti untuk yang aspiring models yang juga kamu bina di project supermodel kamu di sekolah kamu atau yang lagi menyaksikan Brunch with Dave di Bazar kali ini, your best advice if they are only starting out would be? Okay, first of all, harus ini ya, you guys have to work really hard for it, karena terus terang semua butuh proses, dan nggak ada tuh yang maksudnya shortcut, karena aku dari modeling sudah 17 tahun ya sekarang, and I had to struggle a lot. Dari misalnya so many castings that I go, belum tentu semuanya dapat, a lot of rejections, dan pastinya harus selalu thinking positive gitu. Jadi thinking kenapa sih, why were you rejected? Maybe from that rejection you learn a lot from that gitu kan. Whatever you have in your life you learn from that kayak gitu kan. And that's the only thing that's gonna make you successful gitu. Jadi kalau misalnya kalian maunya gampang aja, well, it's not gonna be easy to be a model karena it's a lot of hard work sih gitu. And everything that you do, it needs a lot of hard work gitu loh. Jadi dan pastinya mukanya harus tebel. Tunggu dulu, itu menarik. A lot of, a lot of like Okay. shameful things or rejection that you like, nggak apa-apa, udah pokoknya yang penting harus positif terus gitu, walaupun banyak rejection, banyak kritik, banyak apa gitu. Jadi ya muka harus tebel. Oke, itu menarik ya, karena mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, ternyata menjadi seorang professional model itu kata Kelly harus punya, you need to have a thick skin, harus nggak boleh malu-malu gitu, karena you got rejected a lot, you got criticized a lot, padahal kan kalau kita sebagai penikmat lihat di majalah, lihat di televisi, kayaknya dunia modeling adalah dunia yang kayaknya disanjung-sanjung, tapi sebetulnya it takes a lot of effort and tough skinness lah ya, gitu ya Kel? Itu banget sih. I mean, yeah, you can imagine, like, I mean, for me especially, the experience I had, especially kayak Fashion Week, di mana I actually did London Fashion Week kan during that time, dan itu pun how many casting I have to go through, how many rejections, dan akhirnya cuma dapet 3 for that whole one gitu kan. And then also mindernya itu juga kerasa kayak, oh my god, all these beautiful models like lining up for castings and they all come from all over the world gitu kan. Terus ya kayak gitu, jadi you need to like pasti you have to try to be confident about yourself. You have to love yourself in a way that nggak boleh sampai ke bawah jadi kayak depresi gitu. Kadang bisa, I find that modeling is probably one of the toughest job, karena kalau modeling tuh mereka udah ada kayak ada set apa ya, standardized seorang model. Misalnya badannya harus begini atau tingginya begini tuh sebenarnya udah ada kan standarnya. Nah kadang tuh buat seorang model jadi kayak sometimes depressed gitu. Even I one moment of my life I was a little bit, because I started to go on diet, dan itu aku ingat banget, it was itu aku sampai maksudnya I lost weight and I was like 48 kilos during that time and I was so skinny, tapi karena aku kayak nggak merasa kayak agak gimana ya, aku sebenarnya orangnya pede tapi merasa kayak kok I'm not skinny enough ya, looking all this like models from all over the world, like oh, they look so good gitu kan. Terus jadi ada sedikit kebawa, depresinya dikit, atau enggak like conscious about yourself, padahal there's nothing wrong about yourself gitu loh. Jadi itu juga kebawa sih, dan hanya untuk mungkin teman-teman yang mau mulai modeling pun ya harus dipikirkan juga, maksudnya dengan mental yang kuat. Misalnya jangan sampai kebawa ke arah nanti bisa bulimia lah atau anoreksi atau apa gitu, karena banyak sekali model-model yang ke arahnya bisa jadi seperti itu gitu loh. And it almost at that time, because I was dieting too much during Fashion Week, karena aku ngerasa kayak oh my god, am I skinny enough for this and everything kayak gitu. Pernah ada
pernah ada apa ya, ada satu fase that I was in that situation before gitu loh. Tapi now I learn the way that I've done that, been there, done that, dan akhirnya now I'm like actually happy about myself that you know what, I'm fit now gitu, and I don't need to diet. I eat like healthy, tapi you don't put yourself in a very depressive mode that apa ya, people will think like, oh kurang kurus atau apa. I'm like, I don't care. Like, you know, it's like tapi ya gitu lah, mesti there's a lot of apa ya, things that you need to go through, especially being a model gitu sih. Karena Iya. Aku juga ingin Kelly membagi pengalaman, membandingkan. Karena kan Kelly juga sempat mengenyam pengalaman bekerja sebagai model di ranah internasional ya, Kel. Apa perbedaan industri modeling di kita nih di Indonesia dibandingkan di luar negeri? Oke, sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. I mean everybody's working at the same pace. Tapi mungkin salah satu yang beda is that bisa kerja langsung dengan profesionalnya sendiri gitu. Misalnya dari pakar rambut, dan mereka langsung ownernya sendiri, atau mungkin yang kalian lihat mungkin di fashion TV atau apa, bisa langsung kerja langsung sama mereka gitu. Itu mungkin ya, terus mungkin ada beberapa model yang misalnya kita bisa kerja sama di mana mereka sudah melakukan show di mana Milan Fashion Week atau apapun seperti itu gitu. Sebenarnya lebih experience-nya sendiri sih yang menurut aku berbeda gitu loh. Dan ya itu sih sebenarnya experience itu yang membuatnya. What's your opinion about the modeling industry nowadays, Cal? Dibandingkan, say, I don't know, 5 to 10 years ago? 5 to 10 years ago, pastinya sih it has been a bit better ya, I think. Karena menurut aku everything has been advanced. Kayaknya lebih apa ya, now the makeup artists are getting even better and better, and then the designer itself is also upgrading themselves kan to even like misalnya mereka kan pasti ada goal sendiri, they want to go also international. Jadi mereka pasti juga ada kayak patokan-patokan like internationally, mungkin desainer siapa yang mereka suka, dan akhirnya karena Indonesia pun menurut aku we have so much culture, and we can make the clothes with the culture itself, jadi membuatnya mungkin bisa seimbang dengan kancah internasional gitu loh. Karena menurut aku internationally mereka nggak punya apa ya, batik misalnya seperti kita itu, atau yang maybe something yang unique or something that represents us and you can put it into fashion gitu. Sebenarnya belum banyak kan, masih di internationally when I see nggak ada gitu loh. Tapi memang mereka desain-desainnya memang keren-keren juga kalau di internationally ya. Tapi kalau misalnya level now with the apa Indonesian fashion sama di luar pun kita nggak kalah kok pastinya. Ini kan juga isu yang menarik ya, Kel, ya, bahwa semakin kesini apa ya, hadirnya model-model internasional di Indonesia itu juga kan sebetulnya berarti kan kuenya tuh dibagi-bagi tuh, terus kan jadi obrolan yang seru tuh gitu ya. Mungkin ada beberapa model Indonesia yang felt insecure by the industry or by the demands. Kalau opini Kelly terhadap hal ini gimana, Kel? Nah itu dia sebenarnya, actually talking about like the models now, aku merasa that even like 10 years ago, itu model-model masih belum berani untuk like trying to go out there gitu. Kebanyakan kayaknya nggak tahu apakah karena dimanjain di Indonesia atau gimana, karena we're so used to like everybody here can have a manager, assistant, a workers atau apa. Kalau aku ngeliat di luar itu model-model gitu nggak ada tuh yang masa namanya ada manager, ada apa gitu. Memang mungkin like the stars there, yes they do have that gitu, tapi I find di sini mungkin karena dimanjain seperti itu, kayaknya diprotek terus sama misalnya agency atau sama manager sama sama assistant atau apa, jadi kayaknya kalau mereka mau keluar atau gimana tuh kayak takut, nggak tahu minder, atau misalnya karena kebiasaan di spoon feed atau gimana, akhirnya kalau keluar jadi kayak nggak nyaman gitu loh. Ada seperti itu gitu loh. Karena terus terang kayak aku pun sebagai model dulunya, aku
tekad pingin go international. So what I do is that aku misalnya go to online, aku cek nih di tanya agency apa aja aku mau gitu kan, mau join. When I was in London, I put on a few agencies dan aku maksudnya ngirimin my own portfolio ke mereka gitu loh. I wanna be in this agency, misalnya 10 agency, I send to 10 of those agencies, dan akhirnya mungkin 1 atau 2 get back to me, dan akhirnya meeting. Nah dari sana, kemungkinan besar sih ada aja agency yang memang mau ngambil aku gitu. Ya kan? Okay. I mean, they can tell also like, kamu seberapa tekad sih mau misalnya go international, atau memang berapa tekad sih sebenarnya mau you really want to make it out there gitu loh. Jadi intinya adalah ya you have to do it yourself gitu, karena kalau nungguin orang lakuin untuk kalian itu you will never be anyone gitu loh. Jadi yang aku ngeliat sih di sini masih kadang kayak dimanjain gitu sih sebenarnya. Satu gitu gitu. Sama antara nggak tahu sih. Walaupun now I think that there's a few models that started to go internationally juga ya. Misalnya kayak there was this Claudia, terus sama siapa lagi, ada 2 atau 3 ada 3 lah yang jalan buat Dolce Gabbana, Laurent gitu kan. Jadi menurut aku mungkin lebih banyak lagi sih, karena ada beberapa yang memang berani tapi belum begitu banyak, karena menurut aku model di Indonesia tuh nggak jauh kalah loh sama di luar, karena dari Sabang sampai Merauke tuh muka-muka kita unik-unik semua loh gitu. And then we characters gitu kan, cuman antara berani atau enggak aja gitu sih, and you just gotta push it, and if you want to be there you just gotta do it yourself. Tuh ya, jadi saran dari Kelly adalah perempuan Indonesia sebetulnya ya harus lebih berani. Karena unik semua loh. Iya, agree. Itulah. Perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke nggak ada yang tipikalnya sama lah, kasarnya begitu ya? Iya, itu dia. Oke. Menurut Kelly, which weighs more for success? Talent or effort? Oh, effort. Yes! My pick also. Itu udah pasti. Karena kalau lu punya talent pun nggak ada effort, dan yeah, it's not gonna go anywhere gitu kan. Sometimes orang nggak talent tuh karena effortnya mereka, they made it gitu loh, karena because it's and everything ya, effort. I would go with effort, like 150 or 200%. Oke, satu pertanyaan menarik nih yang hadir di live Instagram kita. Bagaimana Kelly menyingkirkan rasa insecurity? Waduh. Terus terang, pertama kalinya memang agak susah. Tapi when it goes by, karena I've been in that situation where I was a bit depressed. Tapi karena I told myself like, why do I want to be depressed? Mau sampai kapan maksudnya kayak begini gitu lah. You wanna kayak I mean life must go on gitu kan. Jadi buat being insecure, you're just gonna put yourself in the bubble where you're not gonna be happy about yourself, and then this thing also affects the people around you juga kan gitu. So thankfully when I was insecure, I also have a lot of support from my friends, also support from family gitu, karena itu juga menurut aku penting banget support system. Tapi diantaranya adalah it's also myself. You know what? I don't want to be insecure by myself. Dan terus terang memang harus, you have to learn how to be confident sih. Kadang I'm so insecure, tapi karena aku belajar untuk menjadi confident, kadang bisa nutupin insecurity itu gitu loh. So, memang it doesn't come up langsung begitu aja ya. It takes time to actually, mungkin bisa dipraktisin juga gitu, dan jangan lupa support system yang kuat sih. Itu juga salah satu. Tapi makanya sekarang tebal banget, orang mau ngomongin aku seperti apa juga bodo amat gitu kan. I'm so confident, I don't care what you say about me gitu. Iya. Finally akhirnya merasakan apa yang dibilang comfortable in your own skin gitu kali ya, Kel? Exactly. Aku pengen membahas sedikit mengenai Cover Me Not, karena aku baca di website
online-nya Bazar, ada aksi sosial yang dilakukan oleh Kelly melalui brand Cover Me Not ini. Cerita dong, Kel. Okay. Okay, so actually it started this year for Cover Me Not. Aku karena selama pandemi ini I ended up making a new collection dan memang karena aku bikinnya lagi di masa pandemi, maka itu aku kerjasama dengan Crisis Kitchen Bali. Dan gimana pertama kalinya aku ketemu sama Crisis Kitchen itu sebenarnya pas aku lagi mau photoshoot untuk campaign ini. Sebenarnya pas aku photoshoot, aku masih kayak contemplating, maksudnya mau dibawa ke arah mana ya ini Cover Me Not ini untuk koleksi ini, karena kan kita di tengah pandemik dan memang lagi susah jualan juga gitu kan, dan pokoknya it's been a stressful year lah for everybody ya gitu. Jadi akhirnya I decided with my team aku ngobrol-ngobrol sama tim aku, dan akhirnya aku ketemu sama Crisis Kitchen dan ngobrol-ngobrol, akhirnya kita doing a collaboration. So this collaboration is that 50.000-nya nanti akan aku sumbangkan ke Crisis Kitchen setiap penjualan dari Cover Me Not. Dan kita namainya Bineka untuk koleksi ini karena memang di tahun ini karena seperti ini ya situasi, kita tetap harus bersatu walaupun berbeda-beda gitu. Makanya di tahun ini pun koleksinya pun juga warnanya berbeda-beda. Itu seperti kita kan, semuanya berbeda-beda tetapi kita tetap harus satu, karena kita harus memikirkan di situasi sekarang harus memikirkan orang lain, jangan mikirin diri sendiri gitu loh. Dan akhirnya Cover Me Not X Crisis Kitchen lah jadi terbentuk gitu di tahun ini. Itulah jadinya. Good idea. Dan teman-teman yang menyaksikan, if you guys want to participate, online berarti pembeliannya ya, Kel? Pembeliannya ya, you can buy it through social media, the IG from our IG at covermenot.co, atau it's also going to be in all the e-commerce. Semua e-commerce lah nanti ada gitu. Terus also on the website, there's gonna be www.covermenot.com. So far sih aku jualannya online, karena terus terang offline has been really bad because of the pandemic. Dan the one thing is that if you purchase Cover Me Not, so 50.000-nya akan didonasikan ke Crisis Kitchen. Dan memang aksi visi misinya mereka pun juga untuk membantu teman-teman yang terkena dampak COVID-19 di Bali. Especially also juga karena mereka yang paling terkena sih dampaknya menurut aku, karena their source of income kan tourism, pariwisata gitu. Jadi terus terang aku ke Bali juga agak ngeliatnya juga lumayan stres ya, karena I've never seen Bali so quiet like that. Itu udah seperti kayak 20 tahun yang lalu gitu loh, where it's still like quiet and everything. Makanya aku yang kayak okay, I think I need to do something gitu. Jadi dan pas banget ketemu sama Crisis Kitchen ini sih, foundernya namanya Kylie. I agree. Karena aku terakhir ke Bali aja Februari kan belum ada pengumuman pandemi dari WHO tuh ya. Bali udah sepi banget loh itu udah Februari aja. Some of my friends udah tutup tokonya, tempat usahanya udah tutup di Bali. Jadi Februari kan kita masih pikir pandemi jauh ya, saya ada di Cina nggak di Jakarta. Masih doing my husband's 40th birthday di Bali loh, itu masih rame gitu kan, tiba-tiba jong, it's like everybody's gone. I'm like, whoa, what's happening? Terus aku baru buka kantor itu after my husband's birthday, itu aku baru buka kantor, baru hire team, and I'm like suddenly I'm like, oh my god, what I'm gonna do gitu. Langsung aduh, always positive lah, jadi jadi ya udah. Aku juga pengen tahu ini dong, Kel, kenapa punya bisnis bikini line? Karena kalau dipikir-pikir, aku tuh tadinya menunggu Kelly pasti punya baju olahraga, kayak gitu-gitu loh. Tiba-tiba begitu bikini line yang muncul, kenapa bikini line ya? Cerita dong, Kel, why bikini line yang pertama kali keluar? Okay, so why bikini line? Actually itu 4 tahun yang lalu aku bersama my ex partner, kan kita sama-sama model dan seringkali kita lagi on the fashion show, dan
kita selalu ngomong, why don't we do bikini ya? Dan kalau bisa bikininya bukan hanya bikini tapi juga beralet gitu loh. Beralet yang maksudnya nyaman gitu kan, nyaman dipakai, nggak pakai kawat, nggak harus pakai bustier ya padding yang harus ngeliatnya payudara besar gitu. Karena memang kita para model kan payudaranya kan memang lumayan flat gitu kan. Jadi aku sama partner aku yang dulu, why don't we like make a collection that is actually for flat-chested ladies gitu kan. Sebenarnya itu tadi flat-chested ladies gitu. To actually be just to be confident with themselves and just ya pokoknya walaupun flat tapi tetap kece gitu lah. Intinya seperti itu lah. And then that's our first our first collection yang kita bikin. Dan akhirnya after our second collection, aku sama temanku, aku bilang, I think kayaknya kalau cuma buat flat chested lady, kayaknya ini cuma niche market ya. Ntar kita nggak bisa jualan lebih banyak nih, gimana? How do we make more money gitu kan? Dan gitu. So akhirnya setelah koleksi pertama, koleksi kedua, kita target untuk semuanya gitu. Jadi pokoknya semuanya, tapi tetap I don't like to do any paddings. I don't like to make it like you have like a, like a big bust or something. Tapi yang penting semuanya comfortable, nggak pakai kawat, dan you still look fashionable, and you can also use it as a bralette. Yang penting comfortable by yourself sih. Sebenarnya itu sih lebih dari inti dari brand kita, Cover Me Not, which when you translate it to Indonesian, it means jangan tutup saya. Kayak gitu. Like be confident. It's more like that. I mean, I'm not trying to convince everybody to open up anything, but I'm saying like, yeah, in a positive way. Yes. Positive, yeah. So, yes. Ya gitu lah. Cal, apa the biggest lesson you learned from doing your 2 businesses so far? Waduh, I've learned a lot of things ya. First of all, that aku nih kan orangnya kadang suka cuek banget ya. Nah, kalau di bisnis tuh nggak boleh cuek. You need to know everything from like A to Z, like from structuring the company itself, buat bikin PT-nya lah, terus sampai when you're hiring, you need to know what is their job description. Pokoknya intinya bener-bener semuanya lah. Like you are the foundation of the company gitu kan. So you really need to know everything about the company. Gitu salah satunya. Walaupun sampai sekarang pun aku juga masih struggling karena memang aku masih belajar ya. Dan yang karena aku bilang kemarin yang tadi, I'm so used to being in the entertainment business that semuanya udah jadi. Kan kita tinggal datang, dikasih skrip, udah gitu kan. Literally. So this one is like you're making an event itself gitu. Jadi sampai perintilan, sampai tenda, sampai apa kayak gitu kan you need to know gitu loh. Jadi intinya ya if you want to be a businesswoman, it's not easy sih. And really need to you really need to structure everything properly. Itu juga aku masih so struggling gitu kan. Tapi intinya karena seperti aku jadi belajar maksudnya you need to know where everything works. Itu kalian intinya harus tahu aja kayak gitu loh. Jadi it's not easy sih. Tapi ya I learned a lot. Even with our team, kayak sama tim, when we need to do like teamwork and everything, itu juga penting sekali gitu loh. Jadi biasa kan kita entertainer, kita biasanya kalau especially model kan kerja sendiri kan, biasanya itu. Kalau misalnya in the business juga you need to work together as a team dan segala macam. Jadi banyak sekali sih sebenarnya. I mean I have a long list kali, but I'm gonna keep on talking about. Good discovery. 2 pertanyaan terakhir. Yang would you say your social media following helps you in building your brand? Of course, yes, definitely. Jadi, I mean, thankfully because of my followers, I think the brand itself juga bisa dibawa. Maksudnya, people knows the brand much easier juga daripada you starting out a new brand without my following seperti itu. It actually helps a lot. Makanya juga I'm actually quite thankful gitu loh that I started this
bikini when I was already modeling and acting. Jadi it was pretty easy for me to launch Cover Me Not for people to already know this brand. Di fashion pun sekarang like I think everybody knows Cover Me Not gitu kan, or maybe in the acting or in the entertainment. Tapi yang susahnya adalah bagaimana caranya untuk memperluas gitu loh. Sometimes your following is not enough to like apa ya, to extend to other target market gitu kan, karena target market aku rata-rata yang akan tahu brand aku is models, actors, terus sports people, sports enthusiasts gitu kan. Dan intinya kan kalau kita mau jualan, kita punya target market kalau bisa lebih wide kan gitu, lebih luas. Jadi ada maksudnya ada beruntungnya juga karena following itu brandnya lebih terlihat, tapi menurut aku nggak cukup gitu loh. Jadi because now is a digital world, kita juga harus tuh main-main dengan kayak misalnya the Facebook ads, atau misalnya nanti ada Facebook Shop and all these things where you usually you pay like a certain amount like every month untuk you boost up your ads for the brand kayak gitu sih. Jadi jadi ya it's bit of both gitu. Oke. Pertanyaan terakhir yang akan menutup topik kita mengenai kehidupan seorang model adalah model dan social media presence. Menurut Kelly, apakah untuk seorang model yang baru memulai diwajibkan untuk membangun a good social media presence? Oh, itu pastinya you need to. Tapi the thing that, nah ini satu lagi nih. The thing is that sometimes that because of the social media, everybody thinks that you can be a model just to have the social media, gitu kan. Dan kadang jadi kayak apa ya, ngerusak market sih. Like because karena akan sangat beda sekali. You as a model when you are like a professional model dengan misalnya photo shoots atau show atau apa kan, you're actually active in there, bukan actively in social media di mana sekarang ads-nya I think all the photos can be edited or you misalnya you're actually misalnya you're not actually in the standard of the model misalnya, tapi misalnya kakinya bisa dikecil-kecilin atau misalnya apalah gitu, like there's so many application now that can make you look like a model, tapi are you really like a professional model? Itu harus dipikirin juga. Jadi harus ada both. You need to experience yourself in the catwalk, being in the photo shoot, being like all that hard work as a model, castings and stuff. Tapi juga of course you need to build a good social media presence untuk sekarang gitu, karena memang kita kan sekarang in the digital world, jadi harus ada dua-duanya gitu. Tapi jangan dengan patokan I'm just gonna be a social media model, walaupun sekarang banyak as an influencer atau apa gitu, tapi you can't really call yourself a model sih sebenarnya kalau you just building up yourself in the social media gitu. Jadi memang harus ada dua-duanya gitu sih. Like Good point. Good point. Menarik sekali obrolan kita siang hari ini ya teman-teman ya. Abis ini bisa nonton ulang di YouTube-nya Bazaar. So, Kel, thank you. Thank you. Untuk meluangkan waktu. Nanti pemenang giveaway 2 produk dari Cover Me Not akan diumumkan di IG story-nya Bazaar Indonesia. Jadi dilihat sama-sama ya teman-teman ya. Stay healthy. Greetings for your husband. I will do. Thank you. You too. Hopefully, whoever yang menang, you guys will love the product. Pasti dong. Contact me kalau baju olahraganya udah ada dan ada koleksi laki. Kalau enggak, I marah. There will be. It will be. I love you. Yes. Happy weekend, Kelly, everyone. Thank you. Bye. Thanks. Bye.